गुड मॉर्निंग एवरीवन ଆଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଇଁ ଫିଲ୍ଡରୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକି ଆସୁଛେ ଆଉ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ତ ସଣ୍ଡେ ସ୍ପେଶିଆଲ ମାଛ ହେବା ତ ଆଫ୍ଟର ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଆଜି ମାଛ ହେବା ରାନ୍ଧି ମୁଇଁ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ଚାଲୁ ଡାଲି ଆଉ ଭାତ ବସି ସାରିଲାନ ଏଇଟା କାଁ ମାଛ ଆଉ କିଲୋ କେତେ କି 200 से कार्पिलिस रूही केनटा टेस्ट ठीक आसवा माछ आमे सड़न बाछिकी ओजन करे कोनु ओजन कर सारा पर आमको काटिकी भल से काटी छड़े दे देले आउटा भल से काट माछ आसीगला हल्दी नून देकरी इटा मैग्नेट करा होचे तापरे यार माछ छनबार सरीगला